ए बाघ टिके कौन जंगल रे गड़जिबा छाड़ीदेला जे जंगलटा बिले रही जीव। पूरा धुआं 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 हबो जे संसार संकर संकार। पूरा धुआं 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 हबो जे संसार संकर संकार। हे गाइस वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। तो गाइस आज वीडियो टिके खास अच्छी कहीं ना आमे होचु उदितर छपरी फैन। मु कहूनी एजुकेटेड रोस्टर भुवनेश्वर बांडा बाबू कहउचंती उदित आउ तोर जो छपरी फैन बेस अछि सेमानक पई ए वीडियोटा नुह तमन पई अलग लैंग्वेज रे आ भुवनेश्वर बांडा बाबूंकर टिके वीडियो गुडी को देखिबा एवं बांडा बाबू को रिप्लाई गुडी को भी भलो भाव रे तेल मारी के दबा। काहे ना भुवनेश्वर बांडा बाबू हमर एजुकेटेड रोस्टर सेति लागि एबु एजुकेटेड वे रे बुझेइबा। उदित आउ तोर जो छपरी फैन बेस अछि सेमानक पई ए वीडियोटा नुह तमन पई अलग लैंग्वेज रे बुझेइछि मु अयो मुंडा बाबू आई मीन टू से मेंढा बाबू हमें कौन कहलो उदितर जेतिक फैन अच्छी छपरी फैन आई तम भलिया कौन 60 टंका रे जी देखिबा लोक कौन आमे मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं भी कहइबो काहे ना हो मेहनत रे खटी खाई चोड़ू तम भलिया लोकंकर लुटी खाई चोड़ू बुझुच मेंढा बाबू तमन पई अलग लैंग्वेज रे बुझेइछि मु तमनक पई मेंबर्स ओनली रे वीडियो लाइव ही सरछि जाई कि देखि दियो। ओहो तमे ताले हम पाई अलगा लैंग्वेज रे बुझेइछ जो भले की अगणित फैंस मानकु तमर जी मारिबा पाई नुआ स्कीम गोटे काढिछ 59 रुपीस रे पण माने वीडियो लाइव हेई सारिछि जाई कि देखिले भाई सेही 59 रुपीस रे हुक्का टाणिबे मद पीबे बारे डांस मारिबे ये होची एजुकेटेड बांडार लाइफस्टाइल जे लोकंकु जेते पारुछ चुन मार बुझुछ। ओडिशा वासी आपण माने टिके एजुकेटेड बांडा को कहंतु काहे ना आमे कोनोसी इन्फ्लुएंसर मानकु खराब भावनु काहे ना प्रत्येक इन्फ्लुएंसर तार मेहनत रे से आगु बढ़ी आमे जदि इन्फ्लुएंसर को फॉलो करू ताले आमे हे गलु उदितर छपरी फैन आमे हे गलु खरा काहे ना भुवनेश्वर मुंडा बाबू आई मीन टू से बांडा बाबू रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। एजुकेटेड पर्सन तांकर नॉलेज अधिका दाढ़ी चूल तल चूल सब तांकर बड़ बड़ बुझुच ओडिशावासी एवं मोर उदितर फैंस माने हम जवाबटा मेंढा बाबू को मुंडा बाबू को बांडा बाबू को ठीक लगे वीडियो को बहु मात्रा रे बांडा बाबू को पाखु शेयर करिवे। तमनक औकात को देखिकी मेंबरशिप रो प्लान ओनली 59 रखिछि मात्र 60 टंका। हई तो भुवनेश्वर बांडा बाबू कौन कहलो उदितर फैंस मानकर औकात देखी ओनली फॉर 59 रुपीस रखिछ वीडियो टीरो प्राइस तुमे केते बड़ो जी मोरा टिके कहबो काहे ना तमे एजुकेटेड बांडा और तमरो एजुकेटेड नॉलेज होउची लोकन को खाली जी मारिबा बुझुछ। भुवनेश्वर मुंडा बाबू तम जी गलगल हैला तमे सेति लागी उदितर शंकर शंकर गीत को पर्सनल कंट्रोवर्सी हिसाब से आ उदित जे तुमको रिप्लाई देला तमे सीधा उदित की रिप्लाई दे था।
ତମେ ଉଦିତର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ଛପରି ଫ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଓକାତ ନାହିଁ, ସେଇଥିଲାଗି ମୁଁ ହୁକ୍କା ଆଉ ମଦ ପିଇବା ଲାଗି ମୋ ଭିଡିଓର ପ୍ରାଇସ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ 59। ଅନ୍ୟ ଆଉ ତମର ଜି ମାରିବାର ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନିକ ବୁଝୁଛ ତ? ଏଜୁକେଟେଡ ମାଣ୍ଡା ବାବୁ। ସେତିକି ତ ଓକାତ ଥିବ ତମମାନଙ୍କର ନା, କାହିଁକି ନା ଅଧିକା ରଖିଲେ ତୋର ଯୋଉ ସ୍କୁଲ ଆଉ କଲେଜର ଛପରି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘରୁ ଯାଇକି ମାଗିକି ଆଣିପାରିବେନି। ହଇଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡା ବାବୁ, ଆଇ ମିନ୍ ଟୁ ସେ ବାଣ୍ଡା ବାବୁ। କଣ କହିଲ, ଉଦିତର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ କଲେଜରେ ଥିବେ ଆଉ କୋଉଠି ନଥିବେ। ମାନେ ତମର ଇଣ୍ଟେନସନ କଣ ବାଣ୍ଡା ବାବୁ ଟିକେ କହିବ? ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏଜୁକେଟେଡ ମୁଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲାରୁ ଅନଏଜୁକେଟେଡ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରୁଛ, ବୁଝିଲ? ଆମର ଉକାତ ନାହିଁ, ଚାଳ ଛୁଟି ଅଛି ବାଣ୍ଡା ବାବୁ ଟିକେ କହିବ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ତୁମର ପରିବାର ଚଳୁଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତୁମ ମାନଙ୍କର ରୋବାଟ ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା, ଘରେ ଖୁଦ ନଥାନ୍ତା ଖାଇବା ପାଇଁ ତୁମର, ବୁଝୁଛ? କାହିଁକି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଫାଲତୁ ବେଟିଂ ଆପକୁ ପ୍ରମୋସନ କରୁଛ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜି ମାରି ଚିତା କାଟୁଛ। କାହିଁକି ନା ଏଜୁକେଟେଡ ମୁଣ୍ଡା ନା ତୁମେ, ପୁରା ଏଜୁକେଟେଡ ମୁଣ୍ଡାର ଏଜୁକେଟେଡ ପୁରା ଝରୁଛି ଆଉ। ସେଇଥିଲାଗି ଉଦିତର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଓକାତ କଥା ହିଁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି। ତାହେଲେ ଇଏ କେତେ ବଡ ତବାଲ ମାଣ୍ଡା ଆପଣ ମାନେ କହିବେ? ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଉଦିତର ଫ୍ୟାନ୍, ଆଇଦର ସିଏ କଲେଜରେ ହେଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମ ଭଳି, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତାହେଲେ ଏଜୁକେଟେଡ ବାଣ୍ଡା ପାଖକୁ ଏଇ ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବ ଆଉ ଆକୁ ବି ଟ୍ୟାଗ କରିବ। ଚାଲ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଏଜୁକେଟେଡ ବାଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ପେଲିବା। ଖରାପ ଲାଗିବ। 60 ଟଙ୍କା ମିନିମମ୍ ଚାର୍ଜେସ୍ ସେତିକି ତ ଦେଇପାରିବ ନା? ହଁ ଓକାତ ତ ଥିବ 60 ଟଙ୍କାର। କାଙ୍ଗାଳିଆ ଭିକାରୀ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଟା ନା। ହଁ ଉଦିତର ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ହଉଛି କାଙ୍ଗାଳିଆ ଭିକାରୀ। କାହିଁକି ନା ଏଜୁକେଟେଡ ବାଣ୍ଡା ବାବୁ ତମ ଘରକୁ ବହୁତ ଥର ଥାଳ ଧରି ଯାଇନୁ ଆମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ, ଟିକେ କହିବ? କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଉଦିତକୁ ପେଲ ଠିକ ଅଛି, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଉଦିତର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ, ଆମେ ଫଲୋ କଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏଥିରେ ତୁମେ ଉଦିତର ଫ୍ୟାନର ଓକା ଖୋଜି ପକଉଛ। ତମର ଓକାତ ଅଛି ତ ଏ କୁଟାରୁ ସେ କୁଟା କରି ଖାଇବା ପାଇଁ? ଆଗକୁ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଯଦି ନ ରୁହେ କଣ କରିବ ଜାଣିଛ ତ? ଏଇ ମୁଦ୍ରା କରିବ। ଆଉ ତମର ଏଜୁକେଟେଡ ମଖନ ବାଲା ଜିଟାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇ 59 ରୁପିସରେ ଦାନ କରିବ, ବୁଝିଲ? ଏଜୁକେଟେଡ ମୁଣ୍ଡା ବାବୁ। ଥାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ସବୁ କଥାରେ ମେଣ୍ଢା କହୁଥିବେ? ମେଣ୍ଢାଠୁ ପ୍ରବଳ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ନା, ବୁଲି ପାରୁନି। ମ୍ୟୁଟ ନ ଲଗେଇଲେ ମନିଟାଇଜେସନ ରୁ ଡଲର ବନିବନି, ଏଲୋ ସିମ୍ବଲ ହେଇଯିବ। ସେଇଥିଲାଗି ତମ ଜିବି ତୁପୁ ତୁପୁ କରେ, ବୁଝୁଛ? ଏଜୁକେଟେଡ ବାଣ୍ଡା ବାବୁ, କାହିଁକି ନା ତମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହ ନା ମୁଁ ଏଜୁକେଟେଡ, ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍ ଏଜୁକେଟେଡ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଯେତିକ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ କମେଣ୍ଟ କରିଛ, ପଚାରିଛ? ତା ନୁହେଁ, ଖାଲି ତ ମନ ଗড়ା କାହାଣୀ କିଆ ଗପି ଦେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କିଛି ଡଲର ମିଳିଯିବ। ହୁକ୍କା, ବାକାଡି ଲେମନ, ଭଡକା ଏଗୁଡା ସବୁ ଜୋରଦାର ହବ କିଛି ଦିନ, ନୁହେଁ? ଏଜୁକେଟେଡ ବାଣ୍ଡା ବାବୁ ଟିକେ କହିବ? ଆରେ ଏଠି ବିପ୍ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖ ତମ ଭାଇର ପଛ କେମିତି ଫାଡା ହେଇଛି। ହଁ ହଉ ଛାଡ, ଏବେ ମୋ ଅଡିଏନ୍ସ ଭଦ୍ର ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା କଣ? ହଁ ତୁମ ଅଡିଏନ୍ସ ଭଦ୍ର ଏଜୁକେଟେଡ, ଆମେ କଣ ମନା କରୁଛୁ ନା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ ଯେ ଯା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ।
କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ମାନେ ନୁହଁ କି ସପୋର୍ଟ କରିବା ଜାଗାରେ ତମରି ହିଁ ଚିତା କାଟିବେ, ବୁଝୁଛ? ଏଜୁକେଟେଡ ବାଣ୍ଡା ବାବୁ, ଆଉ ନିଜର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ଟିକେ ପଢିଦବ। ତା ଭିତରୁ ସାୟଦ ତୁମର ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବର ରହିପାରେ, ବୁଝୁଛ? କାହିଁକି ନା ତମର ସବୁ ଏଜୁକେଟେଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ନା, ତମେ ହଉଛ ଏଜୁକେଟେଡ ରୋଷ୍ଟର, ଆଉ ତମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବି ସେମିତି ଏଜୁକେଟେଡ ହବ ଆଉ ଅବଭିୟସଲି। ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବା କଥା ନାହିଁ। ऑडियंस भद्र एंड एजुकेटेड लोक मानक पई वीडियो को स्टार्ट करिया ना कौन कहू आई मीन हेलो एवं तुदी सारे मेरा भुवनेश्वर मुंडा साइनिंग इन तो हेलो एवरीवन, दिस इज भुवनेश्वर बांटा साइनिंग इन। ये कौन माने कौन गूगल अकाउंट उदित कोइला बोले साइनिंग इन साइनिंग आउट, पुणी ता मझिरे उदित की पेलुचु ता गीत तो नहीं, पुणी फैन मानकर औकात देखौचु तो वीडियो रे देखिलु तो फैन मानकर औकात केते बुझिलु तो? एजुकेटेड बांडा बाबू, तमर आमर कौन कंट्रोवर्सी ना किंबा केबे सोशल मीडिया रे झगड़ाझाटी ना, किंतु दलाल भली कथबार्ता कहीं भुवनेश्वर बांडा बाबू टिके कहइबो आलिया करी करी आ केते दिन दलाल संस्था बेसी दिन नुहे, बुझुछ तो मुंडा बाबू? आई मीन टू से एजुकेटेड बांडा बाबू। भाई और भौणी माने आपण माने वेट करथिबे कि वीडियो रे मु कोन कोन कहबी केमिति काउंटर करबी से जमा किछि कहनी बांडा बाबू, बुझुछ? काहे ना जेते कहइबो सेते तुम पाई कंट्रोवर्सी बढ़िबो, सेते विवाद घेर रे छंदी हेबो। काहे ना उदित रो शंकर गीत को नहीं रोस्ट मारुतल, तापर आइलो उदित रो फैन मानन को बतिकी। अरे भाई तमे बा एजुकेटेड, मते काहे लागुनी एजुकेटेड बोले, माने उन्ने रेंडे मूड माने तीनटा जाक जो प्रहसन चलौच सेटा न कहले चले, बुझछ तो? प्रहसन टिके कम करो ओडिशा रे, आ ए जाति धर्म नहीं कि वाद विवाद करनी। तमे बार रे हुक्का टाणिब, थेई हब, मद मांस पीब, हुक्कारे गंजेई पूरी टाणिल कि आउ कौन पके को फ्लेवर दे टाणिल, सेटा कौन आमे देखुतलु? हयो दलाल एजुकेटेड बांडा बाबू टिके कहइबो, काहे ना फैन मानकर औकात तमे देखिबो ना। आज तुमको औकात देखा हबो फैन मानकर, उदित रो फैन मानकर औकात केते, बुझुछ? काहे ना आमे खटिले खाऊ, तम भले लुटिले खाऊ, मेहनत करी खटी खाऊचु, बुझुछ बांडा बाबू? काहे ना ये हाथ देखो, ए प्लान देखुछ, ए हाथर चक्की देखो, देखो सारा दिन रस्सी टाणिले जाई 1800-500 मिले, से पुणी कौन फिशरमैन लाइफ सेटा तो जानी नथिबो। काहे ना तमे तो एजुकेटेड बांडा केमिति लोकंकर खाली मागिया चिता काटियो, बुझुछ? फैन मानकर औकात देखिबो, हो देखैबा भाई ओ भौणी माने आगु को बनी रहंतु एजुकेटेड बांडा। आई मीन टू से भुवनेश्वर मुंडा भल से दुकुता छप लगे पेला आउचे वीडियो जो माने भी वीडियो को लाइक करना लाइक करिवो, सांग मान सहित शेयर करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो। पर डे मो चैनल रे गोटे लेखाय रोस्ट आसीबो, काहे ना मु व्यस्तता भीतर बहुत दिन हला रहिली, मोर भी व्यक्तिगत किछि प्रॉब्लम थिला, सॉल्व सॉर्ट आउट करि साइला परे, सॉरी सॉल्व सॉर्ट आउट तो हेइनी, जहा गोटे मझिरे किछि हेइछि हला परे वाद विवाद घेररु फांका पाइला परे फर्स्ट टाइम एजुकेटेड बांडा ऊपर रोस्ट आइला। आगुरी एमती गोटे झाटिया ऊपर रोस्ट आनिथिली, झाटिया मो यूट्यूब चैनल को स्ट्राइक मारदेला, गांडी फाटिला मो रोस्ट रे झाटिया रे, ये झाटिया रे भी फाटिबो। से जो भाषा कहि खाली ना 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 कहि दे जाइछि सेटा को केमिति काउंटर करे आबो, सबु हबो भलो से हबो, लेखा पढ़ा सहित हबो। सो चलो
आम संस्था को आम चालू करिया ना कौन कुछ चलो चलू चलू ये रे जो भुवनेश्वर मुंडा साइनिंग है This is your Professor Banda. Signing in. ଆଲା ଚୁତିଆ ବୁଡ଼ବକ ଚୋଦା ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ଅକାତ ଦେଖୁଛୁ ତ ଆଗକୁ ବି ଦେଖିବୁ ଅପେକ୍ଷା ୱେଟ୍ କୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ଆଗକୁ ବି ଅଛି କାହିଁକିନା ତମେ ହଉଛ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ବାଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ହଉଛୁ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ବାଣ୍ଡା ସେଇଥିଲାଗି ଆମେ ଅନଏଜୁକେଟେଡ୍ ଭଳି ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛୁ ମୁଁ ତ ବାଳ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖା ଶିଖିଛି ବେ ଆଉ କହିବା ବି ଶିଖିଛି ତୁ ବାଳ ଆଗ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିବା ଶିଖେ ଷ୍ଟୋରିରେ ପକଉଛୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ପକଉଛୁ ହିନ୍ଦୀରେ କାହିଁ ଓଡ଼ିଆ ଆସୁନି ଏ ହିନ୍ଦୀରେ ପକଉ କି ଓଡ଼ିଆରେ ପକଉ କି ଇଂଲିଶରେ ପକଉ ତମ ଜି ଗଲଗଲ ହଉଛି କି ସେଇଥିଲାଗି ତୁମେ ଉଦିତ କି ରୋଷ୍ଟ ମାରୁଛ ତା ମଝିରେ ଉଦିତର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କର ବି ଔକାତ ଦେଖାଉଛ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ନା 59 ରୁପିସରେ ଭିଡ଼ିଓ ପରଚେସ୍ କର ଉଦିତକୁ କେମିତି ୱିଥାଉଟ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ରେ ସ୍ଲାଙ୍ଗସ୍ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ ଶୁଣିବ ଓହୋ ଜି ମାରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ବୋଧେ ଆପଣେଇଲଣି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଡଲର ଟିକେ କମ୍ ବନୁଛି ତ ସେଇଥିଲାଗି ଭାଇ ଆମର ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଜି ମାରିବାର ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ ଆପଣଉଛନ୍ତି ଭାଇ ସେମିତି ଜି ନ ମାରିକି ଫଟା କଣ୍ଡମ ଦେଇକି ଟିକେ ଜି ମାର ବୁଝିପାରିଲ ନା ଭାଇ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମୁଣ୍ଡା ବାଣ୍ଡା ବୁଝିପାରିଲ